Eni de ni ahobrase kwan so mechia obi bia ewo asomdwie mu. Abrabo mu nkomo yegusu a yeye ho aduro. Masem bisa ne se wahunu nipa fon da. Na wahunu nipa papa da na. Ugidi si ye wo nipa fon ewo ho. Na ugidi si ye wo nipa papa wo ho. Enhye dan che bebre ena asemfo nipa fon beto abonten eba social media. Yemu bebre yesu ne ye banya ye da na di no. Ase de sa asem ne yenkan bi da ene yenhunu obi a wo ye fon da. Mimi gidi si ye wo nipa fon ene ye wo nipa papa wo ho. Na obi bie na no ka se obi ye fon ana obi ye papa minim adwene ta sa asem no achi nipa ne de ka asem a ete sa na me de me bie ma no ka se obi ye nipa papa ana obi ye nipa fon a me ba be kire mu senti a me ka sa asem no ansa na ubebu nsem ya me kan aten no tie ni yie ansa na wahunu de me pese me kire me din di na obi ye bo a o frɛ me counselor no ya meje so enipa fon bi nti nipa papa bi hu na mane Semi biema no kaso nipa so mesi wo ye nipa papa eno nkyere se na tie na nyankopon de ball no eye soronko se ne obi de eye suban ye nipa na da na die ena mama describe nipa no se sister we de wo ye nipa papa papa we de wo ye nipa papa enye ni nipa dua no ena ye papa na suban na woda na die no ena mama frɛ ne se wo ye nipa papa suban na woda na die no ena mama describe ne se man we die wo ye nipa papa woman we die wo ye nipa papa Sanso na se me biema no ka se sister we wo fun brother we wo fun eno nkire se nipa no ni nipa dua na ye fun nyame abode na me de me nyahu se fun bi wom anase wono de na tie na de ball no ye fun na emom enipa no de suban bia de suban na woda na di no minji ndi se nipa da sani betimi ada suban ye te sa ededi a kire ni nua nipa eno nti na me fa ni se nipa we ye nipa fun enye ni nipa sure na ye fun ne yo ena ema me makase bia wo ye fun enti me kase obi ye fun ana obi ye papa na de me pe a kire eno no bedofo se wan hwe yi a nipa fun betimi agyegew ama asem beto nipa fun betimi agyegew woni mra ho so no na wotwirimu wa aba akokom nipa fun betimi agyegew woni mra ho so no na wankasa waka wanu aduro ne waye ho bone woni mra ho so no wode wo sa behyi wonu makasa mehunu yanka wo yeso so no eni aduro Shane so ma me se me ne wo kasa wa kokoduro kwan so enya sa hantan anasa homaso kwan so be me de wo fa kwan bi so ade na wode ye wo no ono ne ye de ye na enye ne de oba bi de wo fa kwan bi so ade na wode ye wo no ono ne ye na enye ne de da wan kase wadanfo asem bi e wo bie na no ka kire wo no wono ne ye ka kire na nkada ni nche wan kase woni a woni ni free ye funu baako ade a wode ye wi wono ne ye de ye no anka wo mpeda Sen nipa no eye suban fun na wo da na die eno ne yemu bia beka se wo nipa fun wo fun nanso sa wan hwe yi a wo bedi ne yo fun na wo ye nachi anasa wo da na di nachi medofo wo so beda suban fun bia dia woni mra ho so no wo de bem kwa akodifo a sa wan to na nanam wonse do a wo kwa akotwiri mu e wa aban akokomu hwan na agege wo mantamu ho hwan na agege wo efie ho hwan na agege wo abusua ni mu asembe na wo bi ka kere wo nkwa ubie wa no kan bia obi oso osum nyame panie obi oso ogi nyame di panie social media na abehia nipa no wunim ne ba bia social media na obehu wo keke no wode wa de to ho a wo mo nidi a won frɛ no comment bi a wode beto ase video bi a wo ye otie first sentence na wantie de to so mienu akode to so miensa onim de wo pa kire asem bi a wo betro de afa ho no sa nipa fon sa no So one she na ne your phone na emi afre ne se bia wo ye nipa phone one she na wo di ne ya etesa achi a medofo wo be ye ne yo bia na se wo be da suban bia dia wo de won sa be hye wanum obufu ahomese wate ana abufu wasam na me ne wo kan ya me kon hu ntini ye mfifire timi ya me tie mu bebrebe nya bibia ti o abrabo mu nkomo me ni omienu me pese ye bom ne ye ho aduro abi before dia ma hye ye so pa ye mododo na no ahoye apese me nkum nya na ntimi twitwa obeso hwe wonu aba no se ma me nko so ne nhye enti obede suban fu bia di afi ukoyie bibia no na afi de wanim guase ne hwehwe na woni wanim wagu ase obede kia ka asem bia kire wo okoka bia no wo na wo hye ho no na akofa asem abrewo nipa fu ba na agege wo because nipa fu a enye nipa na yabo na efu na suban na wo da na die no e na kire se wo fu ene ekase ni papa panso so a enye ni nipa gya na ye papa se ni obi de suban ya wo da na die no ene che se wo ye ni papa pa
na minium ye no so kwanya edi nkrofo bi fa so ne ye de fa so anka be ye da na suban fo be na obiri ye bo a me da na di kire mi ankasa me nua me amadamfo obi a me ni bokosu atafre suban fo be e na me da na di a kire sa nipa no e free na kro wo sem se samadwene the suban fo be e na wo so wo da na di a kire obi ye mu bi yetimi gye nkrofo bi wo gye nipa no nipa gye fo wo yeso wo se na bonsam enti wo gye no wo expect say de be na sa nipa no wonya mfa nhwa wanamu me do fo hwe ye obufu mu ate wan hwe ye obi ba gye wo mo da suban bi adi obi ba gye wo mo aka asem bi obi ba gye wo mo aye ne yo bi a be me bi ba gye wo oba bi ba gye wo obayi ade bi be wie ni wanu me hwe mfonyini bi wo social media no pa ya me nim no kra ewo mu abrochire kuro no mu omo se abrante ne ye Ghana ni nim se ne kra na se nye no kre se oka taxi ena ofa obi ofa nkrofo na omo so omo ntwia ne ka no ne omo ko ne bu ofu nka wodibem se wo fight na wogye ade ye ne dia na nsu se asam ne ye no kra nko ade a odi san nkrofo na chi no se wafa obi ka wo se mi ntwia de benti odi nkrofo na chi no video ni manhu sa kwa ne tuo na ode wo na se o se sekan na ode wo na odie yo kikikiki na brantie no yafe wo so na se modie etu no nkrofo be so omo chese wo wom so ye Ghana ni minim se ne kra na ye ne kra am be so chese omo chese wagu si wo si wo nwuye wo mu die nipa fun bi nti nipa papa bi ho e kyera akwa kyere no enti wote wo no enye se bi mpraduasa asam na wani abere ho no nyese wudi fo wudi bem dia wo ye ne de nkanu ano no na nsunsun so ebetimi dia benti jai nipa ne menyame wate jai ni menyame na wodi nipa gyegyefo achi a wosene bonsam oba ba ye wade ne wonim se wono ne de ye na anka nye ne de kran so wode ba ba yewo wode beba ba yewo obehwe nyankopon anim na wode aba yewo obegyegyew wunti na meeting fifire wunti na fifire so ne me se de ye di nsu agu me su abrabo mo nkomo me pese me no mienu ye hu aduro hyene so se me ne wo kasa wakokoduro kwan so enya sa hantan na sa homa so kwan so ena meti abonten na me kasa kasa yi nti se wote se enuma esu enkwankwa do bi esu wuti dede bi a ekobonkum ekonifa isan se meti abonten nti maka bi ne se wo mpa afa cheme obedi sende woni wasem hia enkaso obo akutia so wo London Watford empatemu hono manase London baby ade na me comfort kitchen e de amaw ono na asom asene a ene wafa me video ya me yeyi ehoka an oda bi a wo pese oyema obi a fa aduane sem ho de obeya ama kama na aduane ne nso esofom ana apai party na wo ya na asa wedding na wo ye engagement anase nipekuo bi na mpese mu hia na mo pese obi ye aduane bi te se banku obi ye etokrampo na wo pa Comfort Kitchen obi fufu e di amount opese o rich Comfort Kitchen e wo London empatemu baby a e 07863658825 07863658825 or outside London there now the London code no aka ho Comfort Kitchen ono na asoma sene a ene wafa me video yi ho ka aduane papa bia wo pe bia no program bia wo ye bia no hwehwe Comfort Kitchen obeye aduane ne kama na aduane ne esofom so a na apai ebesi yi se maka bi na se woni nche ho a na wo de achemi abrabo mu nkomo igusu a ye ho aduro ebiemu se opese wo sponsor me program ya na se wo support me wo kwan bi so a wadaroma opeke me number na igu ase na me ne obetwetwe nkomo na baby ade ne dane ye de ato se de be ya emfrinto ya monkoso anka mi wompaibom edomani sade osonta krache abrabo mu nkomo ye ho do na obri ye bo akansa noy makraw medasi